Avoir cette position auprès de vous, d'être la petite sœur, parce que je l'ai toujours été, puisque je suis la petite de ma famille. Alors d'habitude, je ne prépare pas mon discours avant de venir, mais là, j'ai préparé quelques mots parce que je ne veux oublier personne. Monsieur le vice-recteur de l'université de Tizi Ouzou, honorable assistance, chacun en son nom et sa position. J'ai l'honneur de partager avec vous aujourd'hui dans cette cérémonie de clôture des travaux CIRES qui ont eu lieu pendant 2 semaines à partir du 20 mars et jusqu'aujourd'hui au 31 mars, 2 semaines très denses, riches et pleines de partage et de richesse humaine. Chacun de nous prendra avec lui une petite partie CIRES et ainsi on aura toujours besoin de nous rencontrer pour se reconstituer. Je tiens personnellement à remercier Monsieur le recteur de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, le professeur Bouta Ahmed, et Monsieur le vice-recteur, le professeur Belqaïd Mohamed Saïd, pour leur engagement personnel et professionnel et leur investissement dans le projet CIRES. À travers eux, je remercie toute l'équipe de l'université de Tizi Ouzou. Je commence par le professeur et mon ami, professeur Ounissa Daoudi, professeur Houria Yesad et le professeur Mitish Mouhdjadja. Je remercie aussi les fourmis du projet, Nassima, Hadjira et Sid Ahmed, qui ont été aux petits soins pour tout. Je remercie tous les collègues venant de toutes les universités algériennes partenaires, chaque personne en son nom, ainsi que tous les étudiants pour leur apprentissage merveilleux. Je remercie à travers vous mes amis de longue date, Anna, Fermine, Esther, Domingo et Noelia de l'université de La Rioja, qui ont fait le voyage et ont accepté d'accepter cette formation. Je vous remercie pour votre sens de professionnalisme, mais surtout d'amitié. Au final, je n'oublie pas d'avoir une pensée à tous les partenaires CIRES, européens et algériens. Je dirais l'université de La Rioja, l'université de La Coruña, l'université de Bergame, Unimed, l'université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, l'université de Tizi Ouzou, l'université de Ouargla, l'université de Béjaïa, l'université Sétif II et notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers lui, Madame Chader, la coordinatrice pour le ministère. Je remercie aussi l'équipe Sétif II, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui a aussi travaillé d'arrache-pied. Je remercie donc, avec une petite pensée, Sarah, Mona, Ismaïl et Bouchra. Notre idéal CIRES existera tant que nous existerons tous. Cap maintenant vers Sétif, à nous le témoin. Je dirai un petit mot pour mes collègues espagnols. Señor el vicerrector de la Universidad de Tizi Ouzou, asistencia honorable cada uno en su nombre y cargo, tengo el honor de compartir con ustedes la ceremonia de clausura del trabajo de CIRES, que se llevó a cabo durante 2 semanas consecutivas. 2 semanas muy densas, ricas y llenas de compartir y riqueza humana. Cada uno de nosotros llevará consigo una pequeña parte del CIRES, y así siempre existirá la necesidad de reunirnos para reconstituirnos. Quisiera agradecer personalmente el señor rector de la Universidad de Tizi Ouzou y el señor vicerrector de la universidad por su compromiso personal y su investigación en el proyecto CIRES. A través de ellos, toda la equipo de la Universidad de Tizi Ouzou. Agradezco a Nassima, a Hadjira y Sid Ahmed que cuidaron de todos. Agradezco a todos los colegas
que vienen de todas las universidades argelinas, a todos los estudiantes por su maravilloso aprendizaje. Agradezco a través de ustedes a mis amigos Ana, Fermín, Esther, Domingo y Noelia. Al final, no me olvido de todos los socios de CIERES que gracias a su implicación y su trabajo ha hecho posible este talleres. Gracias a la Universidad de La Rioja, la Universidad de A Coruña, la Universidad de Bérgamo, Unimed, la Universidad París I, las universidades argelinas de Béjaïa, Ouargla, Sétif II y Tizi Ouzou y el Ministerio de Educación Superior. También agradezco el equipo de Sétif II, que no está con nosotros, pero que también trabajó duro, Sara, Muna, Ismail y Bushra. Nuestro ideal CIERES existare mientras existamos todos. Dirigete a Sétif, somos el testigo. والآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكر الجميع كل باسمه ومقامه. أولا القائمون على هذه الجامعة الطيبة جامعة مولود معمر تيزي وزو، على رأسهم السيد رئيس الجامعة والسيد نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية الأستاذ بالقايد محمد السعيد. من خلاله أود كذلك أن أشكر كل الأساتذة من هذه الجامعة الذين قاموا بالتكوين وبالاستمرارية في جعل هذا الحلم، حلم CIERES، حقيقيا. أشكر من خلالكم كذلك المكونين من جامعة لا ريوخا الإسبانية الذين أخذوا عبء التعب وقدموا إلينا هذا الأسبوع من أجل تكملة هذا التكوين. من خلالكم أشكر كل الأساتذة والإداريين والطلبة الذين تركوا ديارهم بعيدا كذلك لمدة أسبوعين رغم الظروف الصعبة والمناسبات القائمة علينا ليكونوا حاضرين معنا في هذا المشروع. شكرا للجميع. تفكيرنا مع كل أعضاء المشروع من جامعات أوروبية وجزائرية كل باسمه، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. من خلال هذا المنبر نضع عهدا لنا جميعا أن هذا المشروع سيساهم حقا في جعل قدرات اللاجئين في الجامعات الجزائرية حق مشروع. هذه قضية دولة، هذه قضية الجزائر لكل قائم ولكل قضية عادلة في هذا المجتمع. نضرب لكم موعدا جديدا في مدينة سطيف المرحابة وفي جامعة محمد لمين دباغين سطيف في شهر ماي. شكرا للجميع مرة أخرى، أرجو لقاءكم قريبا وأتمنى لكم رمضان مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.